नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज मैं खाने वाला हूँ वेज थाली, जिसमें है पूड़ी, खीर, सेवई, गुलाब जामुन, सब्जी और सैलेड, और ठंडे में है स्प्राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।